sedulur, selamat malam. Kembali lagi di channel Pijat Somat. Oke sedulur, kita mau pijat dulu, badannya capek. Oke, langsung pertama dari kaki dulu sedulur. Kaki, oke ya, dari kaki. Nah, oke, kakinya ini sedulur, kita pijat. Nah ini badannya capek, kakinya ya. Kita mau pijat dulu sini ya kan, kaki nih. Lemaskan dulu kakinya. Badan capek, sering pegal-pegal nih. Ini badannya capean ya, remaja ini capean ini. Suaranya agak berisik ya seluruh ya. Ini nggak mau hidup ini. Ntar seluruh. Nah, di sini gerak-gerak dia, nggak mau gerak. Udah lemas. Sini seluruh. Nah, di sini nih. Badan sering capek ya, sini nih. Jangan lupa di like, comment, and subscribe di channel Pijat Somat ya.
Oke, langsung kita urut sedulur. Oke sedulur, jangan lupa di like, comment, and subscribe di channel Pijat Somat 87. Terima kasih.